नौजवान ऐ नौजवान तेरी मंजिल है कहाँ, झुकना नहीं तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान। खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुकद्दस और जलाली नाम में PMI टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। प्रोग्राम यूथ कैंपेन के साथ आपका मेज़बान शाहिद संधू। आज हमारे साथ मौजूद हैं अकील चौधरी, जिन्होंने FSC प्री मेडिकल की है। वेलकम ब्रदर। थैंक यू। और इनके साथ ही मौजूद हैं एहसन गिल, जिन्होंने BS ऑनर फूड साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी की है। वेलकम ब्रदर। थैंक यू थैंक यू। आज हम खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजार हैं कि हमारे नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि हम कामयाबी के हवाले से गुफ्तगू करें और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे ऑडियंस के लिए आज तरक्की का बायस बनेंगी, खुदावंद के फजल से हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू का बाकायदा आगाज़ करें, हम एक दुआ करेंगे और इस दुआ में रहनुमाई करेंगे अकील। ए कदूस कदूस जिंदा आसमानी जलाली बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं इस वक्त इस घड़ी इस मौका के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। ए पाक खुदावंद, इस चैनल के ज़रिए PMI TV के ज़रिए तूने हमें ये मौका बख्शा कि हम अपनी यूथ को मोटिवेट कर सकें। ए मेरे पाक खुदावंद, इस चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता कर। ए कदूस खुदावंद, ए मेरे आसमानी बाप, सारे प्रोग्राम में शुरू से लेकर आखिर तक हम सब के साथ होना, ये सब कुछ मांगता हूँ परी रसूल मसीह के नाम में, आमीन आमीन। जी नाजरीन, आज हमारा जो टॉपिक है सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, कामयाबी के राज। इस दुनिया में रहते हुए कौन है जो कामयाब नहीं होना चाहता? हर शख्स कामयाब होना चाहता है और कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत करता है और मुख्तलिफ सोर्सेस इस्तेमाल करता है ताकि कामयाब हो। और अक्सर कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन किसी ने बड़ी खूबसूरत इसमें तब्दीली एक की है। उसने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, बल्कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो कामयाबी हासिल करने के लिए खोना नहीं, बल्कि कुछ आपने करना है। तो इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ चलें, हम अपने मेहमानों का तारुफ जानेंगे कि अकील चौधरी जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये अपने बारे में मुख्तसर तारुफ देंगे कि वो क्या कर रहे हैं और एजुकेशन के साथ साथ और इनकी क्या मसरूफियत है। जी अकील। सबसे पहले तो मैं इस चैनल का मशकूर हूँ, इन्होंने हमें इनवाइट किया ताकि हम अपनी यूथ को मोटिवेट कर सकें। खुदा इनको और तरक्कियों से नवाजे, इस चैनल को और बढ़ाए। मेरा नाम अकील चौधरी है। मैं FSC प्री मेडिकल रिसेंटली मैंने लसाल कॉलेज फैसलाबाद से कंप्लीट की है और अब मैं इसी बाइबल कॉलेज PMI बाइबल कॉलेज में सेमिनरी का स्टूडेंट हूँ। बहुत अच्छा लगा कि FSC प्री मेडिकल की है, इसके साथ ही बाइबल मुकद्दस की तालीम एक मुस्तनिद इदारे PMI बाइबल कॉलेज से हासिल कर रहे हैं। खुदावंद इन्हें और ज़्यादा बरकत दे। इसके साथ ही हम जानेंगे एहसन गिल से कि BS ऑनर फूड एंड टेक्नोलॉजी में जो उन्होंने किया है, फूड साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी में, हम जानेंगे कि इसके साथ उनकी क्या मसरूफियत हैं और वो क्या कर रहे हैं। जी एहसन। जी थैंक यू। मेरा नाम एहसन गिल है और मैंने BS ऑनर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने किया है और अब मैं PMI बाइबल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। जी नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत हमारे नौजवान जो मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं ताकि खुदावंद के नाम को भी जलाल दें। अभी हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। कामयाबी बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ना मशरिक़ से ना मगरिब से, बल्कि खुदावंद के हुजूर में वफ़ादारी के साथ चलने से है। बेशक अगर रूहानी मानों में अगर देखा जाए तो कामयाबी खुदावंद के हुजूर में चलने से ही हासिल होती है, लेकिन दुनिया में रहते हुए इंसान कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत सारे ज़राए इस्तेमाल करता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेल करता है ताकि वो कामयाबी हासिल करे। तो हम जानेंगे कि कामयाबी क्या है और इसके राज क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अकील से। जी अकील। कामयाबी को सादे लफ्ज़ों में सक्सेस का मतलब है अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव करना। मेरी तालीम के मुताबिक जो चीज़ मैंने सीखी है अपने 20 साल ज़िंदगी में, अपने रब को राज़ी करना। जब हमारा ताल्लुक़ अपने खुदा से मजबूत हो जाता है तो फिर ये दुनियावी चीज़ें हमारे लिए बड़ी बेमायनी सी मालूम होती हैं। जी बिल्कुल। इसी तरह तारीख़ के ऐसे बड़े बड़े नाम जिनकी आज कब्रों का भी पता नहीं है। देखिए, हम उस करीब दौर से ताल्लुक़ रखते हैं जब
पैसे कागज़ के हैं। इस आसमान और ज़मीन ने वो दौर भी देखा है जब पैसे सोने और चांदी के हुआ करते थे। वो लोग कितने अमीर थे, लेकिन सर रहे वो भी नहीं, आप अंदाज़ा लगाएं। हमारे लिए एक मिसाल तारीख का एक बड़ा नाम सिकंदर आज़म। उस नौजवान ने 21 साल की उम्र में 15 लाख मरबा मील फतह किया। ज़बरदस्त। तारीख ने उसे फातह आलम इसलिए लिखा कि अगर वो नौजवान मर ना जाता तो उसने वाक़तन पूरी दुनिया फतह कर लेनी थी, लेकिन हम आगे देखते हैं रहा वो भी नहीं। जी बिल्कुल। इसी को लेकर मुझे एक शेर याद आया कि ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ना है कसरे दारा ना गोरे सिकंदर, ज़मीं खा गई है आसमां कैसे कैसे। ऐसे ऐसे बड़े नाम जिनकी आज कब्रों का भी ठिकाना नहीं है। तो ये दुनिया जितनी भी बना ली जाए, कमा लिया जाए जितना भी इसे, अगर हमारा ताल्लुक़ हमारे खुदा के साथ मजबूत नहीं है तो फिर ये ज़िंदगी हसरत के सिवा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। इसलिए मेरे नज़दीक कामयाबी का मतलब है अपने रब को राज़ी कर देना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू। बहुत ही ख़ूबसूरत वजाहत के साथ अकील ने कामयाबी को एक्सप्लेन किया है कि कामयाबी अगर रूहानी मानों में देखा जाए, क्योंकि दुनिया में उन्होंने मिसालें दी कि बहुत सारे लोगों ने कामयाबी तो हासिल की, फतूहात हासिल की, लेकिन आज उनका जो जस्द खाकी दफन किया गया वो भी नहीं मिल रहा कि कहाँ पे वो निशान था। लेकिन अगर हमने कामयाबी को हकीकी और रूहानी मानों में देखना है तो वो खुदा की खुशनुदी और कुर्बत का नाम है। तो बहुत ही ज़बरदस्त। इसी तरह हम जानेंगे एहसन से भी कि कामयाबी उनके नज़दीक क्या है। जी एहसन। जी सर, कामयाबी मेरे मुताबिक ये है कि जब हम कोई अपने गोल्स को अपने माइंड में रख लेते हैं, कोई हमारे अंदर एक गोल होता है कि हमने ये अचीव करना है, जब वो हमारे अंदर जब तक गोल नहीं होगा तब तक हम सक्सेस नहीं हासिल करेंगे। जब हम अपने गोल को सेट कर लेते हैं कि मैंने ये अचीव करना है, तो उसकी जानब आप एक रास्ता शुरू कर लेते हैं। आप स्ट्रगल, हार्ड वर्किंग शुरू कर लेते हैं। उसमें आपको फेलियर्स भी आएंगे, आपको उसमें मुख्तलिफ हर्डल्स भी आ सकती हैं, लेकिन जब आपका जो एम होगा उसकी जानब आप जाएंगे तो क्या है कि और आपका एम फर्स्ट जो है कि आपका एम बिग होना चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त। बिग ड्रीम्स होंगे तो आप उनको अचीव करने के लिए आप उनको ज़्यादा मेहनत करेंगे, और आप बिग गोल को रखेंगे तो बिग गोल अचीव होंगे। ज़बरदस्त। और इसी तरह जब हमें कोई मुश्किलात आती हैं तो कभी हमने गिव अप नहीं करना। इसमें जब हम क्या है कि जब गोल्स हमारे होंगे तो अगर हमने जब स्टार्ट से क्या है कि अपने एम्स की तरफ फोकस कर उसकी तरफ बढ़ते चले जाना है, पौलुस नबी की तरफ। ज़बरदस्त। और जब बिग ड्रीम्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब हम बिग ड्रीम्स हम सोचते हैं, जब हम कहते हैं कि मैंने ये अचीव करना है, खुदा का कलाम कहता है कि तेरे मुंह का कलाम मेरे आगे कायम रहता है। और जब ये कायम रहता है, यानी कि आप अगर कहेंगे कि खुदावंद कि मेरा ये गोल है कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, तो वो खुदा आपको ताकत देगा। आमीन आमीन। बहुत ही खूबसूरत, ज़बरदस्त कि किस तरह जो कामयाबी है वो आपके सेट किए हुए हदफ का नाम है, आपके टारगेट्स का नाम है जिनको आपने ज़िंदगी में रखा है। अगर देखा जाए तो कामयाबी एक वो स्टेज है जहाँ पे आप इनर सेटिस्फेक्शन, आप मुतमिन हो जाते हैं कि आपने वो चीज़ हासिल कर ली जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे। लेकिन इसके लिए बहुत सारी मेहनत दरकार है। इसके लिए पहले सोचें बड़ा, इसके लिए वो ख्वाब देखें। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ख्वाब वो नहीं है जो सोते में आए, ख्वाब वो हैं जो सोने ही ना दें। वाह। तो कामयाबी के लिए आपको बड़े ख्वाब देखने हैं जो आपको सोने भी ना दें। आप मेहनत करें फिर आप कामयाब होंगे। और सबसे बढ़कर वही बात कि खुदावंद के हुजूर में फ़रोतनी से चलें, वफ़ादारी से चलें। और पौलुस रसूल की बड़ी खूबसूरत मिसाल दी कि उसने उस हदफ को, उस टारगेट को जो सलीब था उसका निशान, उसको हासिल करने के लिए वो कहता है कि मैं दौड़ा हुआ जाता हूँ।
آپ بھی اگر دنیا میں کوئی ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں, آپ اس کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں. اگر روحانی معنوں میں کرتے ہیں تو پھر آپ خدا کے حضور میں محنت کرتے ہیں. تو بڑی خوبصورت بات کی. اسی طرح بھی ہم چلتے ہیں عقیل کی طرف اور جانتے ہیں کہ کامیابی کے راز آپ کی نظر میں کون کون سے ہیں جو انتہائی اہم ہیں اور جن کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. 2 سے 3 باتیں میں شیئر کروں گا. جی. کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی. پہلی بات یہ ہے, میں نے ہر انسان کی زندگی میں بہت سی سٹرگلز آتی ہیں, وہ سب چیزیں فیس کر کے پھر ہی کچھ انسان کو پھل ملتا ہے. جی بالکل. میں نے شروع سے اپنے والد صاحب کو 2 نوکریاں کرتے دیکھا. انہوں نے بڑی مشکل سے میں پڑھایا. 10th کے بعد مجھے اپنی اسٹڈی بھی ڈراپ کرنی پڑ گئی. میں نے ٹیکسٹائل مل میں کام بھی کیا ہے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کرنے کے لیے. تو میں اپنی یوتھ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی. پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات صحبت, انسان کی صحبت. آپ جس چیز کو زندگی میں اچیو کرنا چاہتے ہیں, جس گول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, ویسے لوگوں کے ساتھ کامیاب بننے کے لیے کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے. بالکل زبردست. اس کے بغیر ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ خربوزے نو دیکھ کے خربوزہ رنگ پھڑدا. جی بالکل بالکل. اسی طرح موٹیویشن بن جاتے ہیں آپ کے فرینڈز. بالکل. اور اسی طرح اسٹڈی اچھی چیز ہے, اسٹڈی کرنی چاہیے. اور میں اس کے ساتھ ایک اور بات ایڈ کروں گا کہ بچوں کو اسٹڈی کے ساتھ ساتھ سکلز بھی لینی چاہیے. میں ایک سٹوری شیئر کروں گا. میں نے لسال کالج سے FSC کی. میرا کلاس فیلو تھا, ایک کمپیوٹر کا بڑا ماسٹر تھا وہ. تو اسی ادارے نے انٹرمیڈیٹ کے دوران ہی اس کو جاب پہ رکھ لیا. زبردست. یہ چیز میرے لیے سیکھنے والی تھی, کیونکہ اس بچے کے پاس سکل تھی. ہم اس ادارے کو اس میں پڑھنے کے لیے ہم فیس پے کر رہے ہیں, اور وہ لڑکا اس کو ادارہ اس کو سیلری پے کر رہا ہے اس کے کام کی. یہ چیز بڑی انسپائر کی مجھے. اور میں یوتھ کو یہی پیغام ہے کہ سکلز بہت میٹر کرتی ہیں. آج کل کے دور میں یہ جو آن لائن کورسز, آن لائن ارننگ کے پروگرامز ہیں, جو ان میں حصہ لیں, ان کے بارے میں سیکھیں, تاکہ 18-19 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بچے خود ایسا ارننگ کے سورس ارننگ کر سکیں, تاکہ اپنے والدین کے لیے وہ فخر کا باعث بنے, اطمینان کا باعث بنے. زبردست. 2 خوبصورت راز, سیکرٹس, جس میں نیور گیو اپ, کبھی بھی مایوس نہ ہوں. بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے کہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے. اگر ہم مایوس ہو جاتے ہیں, بے دل ہو جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خود ناکامی کو دعوت دی ہے کہ آپ ہمارا حصہ ہیں, کامیابی ہمارا حصہ نہیں ہے. دوسرا ہے گڈ کمپنی. اگر آپ کی صحبت اچھی ہے, اور بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. اگر آپ محنتی ہیں, آپ اچھے خواب دیکھتے ہیں, آپ محنت کرتے ہیں, اپنے باتوں کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں, اپنے ان ٹھہرائے ہوئے اہداف کے ساتھ, تو آپ اگر برے دوستوں میں بیٹھیں گے تو وہ آپ کو ڈسکریج کریں گے, وہ آپ کو آپ کے جو ہدف ہے اس سے پرے کریں گے, وہ آپ کو ناکامی کی طرف لے جائیں گے. اچھی صحبت آپ کے لیے موٹیویشن ہے, اچھی صحبت آپ کے لیے کامیابی ہے. تو ضرور ہمیشہ ایسے دوستوں کا انتخاب کریں فیلوشپ کے لیے, جو آپ کو انکریج کریں, موٹیویٹ کریں, جو آپ کے لیے موٹیویشن بنے. اور بہت ہی خوبصورت اسی طرح ہم جانیں گے احسن سے بھی کہ کس طرح جو کامیابی کے راز ہیں آپ کی دانش میں کون سے ہیں. جی سر, اسی طرح میں اپنی بتاؤں گا کہ جب ہم آپ نے کچھ گولز لے لیے ہیں اپنی لائف میں, کہ ہم نے کچھ لائفس ہوتی ہیں جو آپ کو انسپائر کرتی ہیں. ہماری فیملی میں میرے تایا جی تھے, انہوں نے وہ ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ چراغ جلا ہوتا, اس کی لائٹ میں وہ پڑھتے تھے, کیونکہ لائٹ نہیں ہوتی تھی. تو سر وہ رات ایسے پڑھتے رہتے, اور ان کو خدا نے انہیں ایسی کامیابی عطا کی. میرے تایا جی ریلوے میں 18ویں اسکیل پر وہ ایز اے آفیسر جاب کر رہے تھے. تو انہوں نے میری فیملی کے بہت سارے ممبرز جو ہے یہ کہتے تھے کہ آپ نے اپنے تایا جی کی طرح آپ نے بھی محنت کرنی ہے. تو کیا ہے کہ میں نے بھی جیسے تایا جی نے بھی, میں نے بھی ایک ٹیکنیکل شعبہ بھی جوائن کیا. یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں تھا, DAE فوڈز
اینڈ ٹیکنالوجی. پہلے 3 ایئر میں نے وہ DA فوڈ ٹیکنالوجی کیا, اس کے بعد میں نے BSc فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی 4 ایئر میں نے یہ ایجوکیشن حاصل کی. اور میں بھی رات پوری محنت کرتا رہا. اور یہ ہے کہ میں نے فائنینشلی ہم اتنے اچھے نہیں تھے کہ میرے والد صاحب وہ ڈبل جابس کرتے تھے. یہاں تک ایون کہ جس اسکول میں 5 گریڈ کی بات کر رہا ہوں, کہ جس اسکول میں پڑھتا تھا, شام کو میں اپنے پاپا کے ساتھ وہاں پر کام کرتا تھا. اسی اسکول کی صفائی یا جاب میں وہاں پر کام کرتا تھا. اور یہ ساری چیزوں سے میں نے سیکھتا گیا, میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور گیو اپ نہیں کیا. اور اسی طرح جب میں آیا میٹرک کے بعد, یہاں کے خدا کا فضل ایسا ہے کہ ایک یہ بھی ہے کہ دعا میں بھی ٹھہرنا, ایک فرسٹ پریورٹی یہ بھی ہے کہ آپ کا خدا کے ساتھ فیتھفل بھی ٹھہرنا ہے, آپ نے دعا میں بھی قائم رہنا ہے. اور یہ کہ خدا کا ایسا فضل تھا کہ میں 8 گریڈ میں تھا کہ میری اپنے کلاس فیلو وہ آ کر میرے ساتھ مجھ سے وہ ٹیوشن لے رہے تھے. یہ اس کے نام کو جلال ہے. اور اسی طرح جب میں میٹرک کے بعد اپنی ایجوکیشن جاری کی تو کیا ہے کہ میں نے اکیڈمی ساتھ پڑھانا شروع کی, کہ میں اپنی اسٹڈی کو کنٹینیوز, اپنے گول کو میں نے دیکھا کہ میں نے اسے اچیو کرنا ہے. اور بگ ڈریمز کے اور گیو اپ نہیں کرنا, اور آپ نے بگ ڈریمز رکھنے. میں نے اس کے بارے میں ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں کہ ریسنٹلی ابھی 5 منتھ پہلے ہم نے گھر لیا ہے. تو کیا ہے کہ جب ہم گھر لینے لگے تو بہت سارے ہمیں لوگ کہتے تھے کہ آپ اگر نہیں ہیں پیسے تو چھوٹا گھر لے لیں, نہ بڑا لیں. لیکن میں کہتا تھا کہ نہیں, خدا ہمیں بڑا گھر دے گا. اور جب ہم بڑا سوچتے ہیں تو خدا ہمیں بڑا کرنے کی ہمت بھی دیتا اور ہمیں اچیو کرنے میں بھی دیتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا, تیرا منہ کا کلام میرے حضور قائم رہتا ہے, اور آپ کے جو الفاظ ہیں وہ خدا کے حضور میں ہوتے ہیں. کہ اور خدا نے ہمیں بڑا اور اچھا گھر دیا. ہاللیلویہ. اسی طرح جب ہمارا گول ہوتا ہے, ہم بگ ڈریمز کے بارے میں رکھتے ہیں اور گیو اپ نہیں کرتے, تو خدا ہمیں ہمت بھی دیتا اور ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں. میں نے اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھنے کے لیے دیسی ہینڈز کی میں نے فارمنگ بھی کی ہے. زبردست. یہ ساری, اور میرے ایون کہ میرے جو فرینڈز ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ یار آپ اتنی ایجوکیشن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہو. موسٹلی صفائی بھی وہاں پر میں نے کرنی ہے, اپنا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ یار ہمت ہے, کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اتنا پڑھا ہوں, میں یہ کیوں کروں, میں یہ ہے فارمنگ میں وہاں پر صفائی بھی کیوں کروں. میں کہتا تھا کہ میرا کام, اور ایک اور بات کہ میں یہ جو بھی کرتا ہوں خدا دیکھ رہا ہے, اور خدا مجھے اس کا صلہ بھی دے گا, ریوارڈ دے گا. آمین. اور آج خدا کے فضل سے خدا نے ہمیں اپنا گھر دیا ہے. میں اکیڈمیز میں بھی پڑھا رہا ہوں, اور خدا نے مجھے, یہ خدا کا فضل ہے کہ آج میں PMI بائبل کالج کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں. اٹس such an honor and blessings for me. آمین. بہت ہی خوبصورت ایک گواہی کے ساتھ, ایک شیئرنگ کے ساتھ, پرسنل جو ان کی ایک سٹوری تھی جو بہت سارے نوجوانوں کے لیے ایک موٹیویشن کا ذریعہ بھی ہے. تو کس طرح اپنے ان حالات میں بھی انہوں نے سروائیو کیا. پہلے اپنے تایا ابو کی مثال دی کہ بہت ہی کم وسائل کے ساتھ زیادہ محنت کی تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں. تو یہی ہماری کامیابی کا راز ہے. جب ہم خداوند کے حضور میں چلتے ہیں تو خداوند ہماری ہمت کو بڑھاتا ہے, ہمارے حوصلے کو بڑھاتا ہے. ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام یوتھ کمپین. جھکنا نہیں تجھے, رکنا نہیں تجھے, چھونا ہے آسمان. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یوتھ کمپین, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عقیل چودھری اور ان کے ساتھ ہی ہیں احسن گل. آج ہم بات کر رہے ہیں سیکرٹس آف سکسیس, کامیابی کے راز. اور بریک سے پہلے بہت سارے اہم جو راز ہیں انہوں نے ایک عملی مثالوں کے ساتھ ان کی وضاحت کی. ابھی مزید جانتے ہیں کہ کامیابی کے راز کیا ہیں. تو سب سے پہلے ہم جانیں گے عقیل سے کہ آپ کی دانش میں مزید اور کون سے ایسے سیکرٹس ہیں جن کے ذریعے ہم کامیابی کی طرف پہنچ سکتے ہیں. گڈ کمپنی کے بارے میں الیبوریٹ کروں گا.
इंसान की अच्छी सोहबत इंसान पे बहुत असर रखती है। मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, कॉलेज में एफएससी की है, तो अच्छे दोस्तों को अपनी ज़िंदगी में उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। ज़बरदस्त। इसी तरह मैं गली मोहल्लों में घर के पास जो मेरे दोस्त रहते थे, मैं उनके साथ ज़्यादा मेरी बैठक नहीं हुई। वो नशेबाज, ऐसे दुनियावी चीज़ों में लफंटर टाइप। मेरा ज़्यादा टाइम मेरे बड़े भाई एहसन भाई के साथ गुजरा है, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे बहुत सी बुरी रविशों से बचाया है, ज़बरदस्त। नशेबाजी से और दूसरी चीज़ें बहुत सी। शायद इसी वजह से खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि आज खुदा ने, मैं शुक्रगुजारी के अल्फाज मेरे पास ख़त्म हो जाएंगे। खुदा ने ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स से हमें नवाजा। आमीन आमीन। ये सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी कंपनी, अच्छी सोहबत की वजह से ये मुमकिन है। ज़बरदस्त। इसी तरह मैं अपनी यूथ को मोटिवेट करूँगा कि आपकी सोहबत अगर अच्छी है तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह दूसरी बात ऑप्टिमिस्टिक्स है, पूरी उम्मीद होना। मैं अपनी यूथ को कहना चाहता हूँ कि मेरे अजीज़ों देखें, कभी भी नाउम्मीद नहीं होना, खुदा की रज़ा से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना, क्योंकि वो वक़्त आने पर सरफराजी अता करता है। आमीन आमीन। हर चीज़ का एक वक़्त है और खुदा अपने वक़्त पर हर एक को सरफराज करता है। वो कभी भी किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। हमेशा पुरुम्मीद रहना है, कभी भी नाउम्मीद नहीं होना, क्योंकि जब हम पुरुम्मीद नहीं होंगे तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये इंसान को, ज़िंदा इंसान को मार देती है ये चीज़ें। बिल्कुल। इसीलिए खुदा की उम्मीद से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना। और इसकी एक खूबसूरत मिसाल है कि अगर कोई मरीज़ है किसी भी ऐसी बीमारी में मुब्तला जबकि उसकी ज़िंदगी इख्तिताम को पहुंच रही है उस बीमारी के बायस, तो डॉक्टर कभी भी उसे नाउमीदी की तरफ नहीं धकेलते, बल्कि यही कहते हैं कि आप सेहतयाब हो जाएंगे। क्योंकि अगर डॉक्टर उनकी हिम्मत को तोड़ देंगे तो वो अपने वक्त से पहले ही ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए जो उम्मीद है ये आपके हौसलों को बुलंद रखती है। जो उम्मीद है ये आपके जज्बात को ताज़ा रखती है। जो उम्मीद है ये आपको हमेशा अपने टारगेट्स की तरफ धकेलती है ताकि आप उसको हासिल करें। तो बहुत ही खूबसूरत 2 पॉइंट अकील ने रखे। इसी तरह इसी एक नुक्ते के बारे में हम जानेंगे एहसन से भी कि इनकी नज़र में जो इन्होंने कहा कि गुड कंपनी, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने आपकी मिसाल दी है कि बड़ा भाई, हम मेरी कंपनी में हम दोनों भाइयों ने एक दूसरे के साथ मतलब इस तरह मुस्बत अंदाज में एक दूसरे का साथ दिया कि आज कामयाबी की तरफ। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ना, जब भी मोस्टली हमें कहते थे कि यार आपके अकील के साथ जो कंपनी है ना, इसकी वजह से बच गए। हालांकि जैसा कि हम कहते हैं कि आजकल हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है जी बिल्कुल कि नशाबाज या दूसरी ऐसी चीज़ें हैं, गलत सरगर्मियाँ हैं जिससे क्या हम अपने ट्रैक से हट जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह एक मेरा फ्रेंड था, वो लोडर रिक्शा चलाता था। तो क्या है कि उसने मेरे साथ एजुकेशन में बहुत उसकी अच्छी एजुकेशन थी, और मैं कहता था कि यार आप अच्छी एजुकेशन है, आप अच्छी जॉब भी आपको मिलेगी ये, लेकिन वो है कि अपनी वो कहता था कि नहीं मैं इसमें खुश हूँ। बिल्कुल। वो उसने अपनी वो स्टडी को कंटिन्यू नहीं किया, ना उसने जॉब पर अप्लाई किया। उसकी वो स्टडी जो है वो उसका माइंड सेट ही ऐसा था कि वो उसने लोडर रिक्शा चलाना है, तो उन्हीं हालात पे मुतमईन था। यस। हालांकि हमें अपना जो एक हद उससे आउट ऑफ द बॉक्स हमने काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अब अपनी स्टडी को कंटिन्यू लाजमी रखें। अपनी जो कंपनी, अगर आप 1 लाख वाले लोगों के साथ बैठेंगे तो आप यकीनन जल्द ही 1 लाख इनकम वाले हो जाएंगे। अगर आप 25,000 वाले लोगों के साथ बैठेंगे तो आपकी 25,000 वाली तो 25,000 में आप मुतमईन होंगे। यस। और वो उसकी बैठक ज़्यादा वो लोडर रिक्शे या उन जो कंपनी थी उनके साथ, हाँ जी, ड्राइव, और उसका माइंडसेट था कि मैं इतना ही। हालांकि उसकी एजुकेशन ऐसी थी कि मैंने कहा कि आप ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, लेकिन
हमें इसी फिर मैं वही बात कहने लगा हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स हमें काम करना है। और ज़बरदस्त। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि एजुकेशन कमाने तो पैसे ही है, लेकिन नहीं, एजुकेशन बहुत एक अच्छा रोल रखती है आपके किरदार में भी, आपकी कामयाबी में भी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आज एजुकेशन एक रास्ता है, उस रास्ते से आप गुजरेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने में मिलती हैं। जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आपको मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलना होता है, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है, ये सारी चीज़ें आपकी सीखने को। एक मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि मैं बाइबल कॉलेज ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे लोगों में भी ये होता है कि मल्टीमीडिया से हम सीख सकते हैं, हम दूसरी, लेकिन जब तक उस्ताद ना हो, जब तक इंस्टीट्यूट ना, आप सीख नहीं ज़बरदस्त सकते। ज़बरदस्त। और लोग कामयाबी को कहते हैं कि एक इंस्टाग्राम पर आ जाना, फॉलोअर हो जाना या मल्टीमीडिया पर आ जाना, ये कामयाबी ये नहीं। कामयाबी ये कि अगर आप बैठे हैं, तन्हा भी बैठे हैं अपने रूम में, आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन हो, ज़बरदस्त आपके अंदर एक खुशी हो, तो ये कहते हैं सक्सेस। ज़बरदस्त। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड के, और ये खुदा के फजल से आता है। और जब आप अपने कमिटमेंट कर लेते हैं कि मेरा ये हदफ है, उस हदफ की तरफ आप चलते हैं, तो क्या है कि जब आप उस जो स्ट्रगल्स हैं, वो कहते हैं ना दाएं देख रहा हूँ या ना मैं बाएं देख रहा हूँ, मैं अपने हदफ की तरफ देख रहा हूँ, और जो स्ट्रगल्स आ रही मैं उनको भूलता हूँ जो पास में, और अपने कमिटमेंट, जो अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो क्या है कि जब आप वो गोल्स हासिल करते हैं तो आपको उसकी कदर होती है। कुछ लोग होते हैं जिनको यानी कि फादर ने अचीव किया होता है और वो आकर उन्हें बिठा देते हैं उस पर। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ है जो स्ट्रगल किसी की करके कामयाबी और किसी के सर सहरा। यस, बिल्कुल ऐसे ही होता है। बहुत ही खूबसूरत वजाहत की, और ये बात वाकई काबिल गौर है कि अगर आप 1 लाख इनकम वाले के साथ बैठेंगे तो आप लाखों की सोच रखेंगे, अगर आप हज़ारों वालों में बैठेंगे तो 1000 वाली सोच रखेंगे। और अभी मेरे जहन में आ रहा था कि एक मछली जो एक तालाब में रहती है, वो कभी भी समंदर की मछली के उस माहौल का अंदाज़ा नहीं लगा सकती, क्योंकि ना तो उसने उस लहरों से लुत्फ़ उठाया, ना उस माहौल को देखा है। तो इस तजर्बात को, इन चीज़ों को हासिल करने के लिए उसे अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, अपनी कंपनी चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप तालाब में नहीं बल्कि आप समंदर में जाएं और देखें अपना ज़ोर और पानी का ज़ोर, देखें उस माहौल को, आपको फिर कामयाबी से नहीं रोक सकती। तो इसी तरह हम मज़ीद जानेंगे एहसन से कि उन्होंने कमिटमेंट के बारे में बात की है, तो कमिटमेंट को मज़ीद आप एक्सप्लेन करें कि कमिटमेंट क्या है और कामयाबी की तरफ ये कैसे आपको रहनुमाई करती है। कमिटमेंट ये है कि जब मेरी जैसे कि आप एक वज़ीर आज़म है, जब तक वो ये नहीं सोच रखेगा कि मैं पहले अपने माइंडसेट में कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है जी, उसका माइंडसेट बना है, तो फिर उसने आगे उसके लिए स्ट्रगल किया तो वो वज़ीर आज़म बना। इसी तरह देखें, अगर सोच हमारी छोटी हो और अगर कहें कि मैं वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। अगर बिग ड्रीम्स, आपकी कमिटमेंट बिग है, तो आप वो बिग कमिटमेंट्स को अचीव करने के लिए आप उतनी स्ट्रगल, हार्ड वर्किंग करेंगे। पहले माइंडसेट बनाना पड़ता है आपको गोल के लिए काबिल होते हैं कि आप बिग ड्रीम्स को अचीव करते हैं। बहुत सारे दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने पहले क्या है कि उसके ऊपर, जैसे कि बात हो रही थी कि स्ट्रगल्स जो उन्होंने की, जो भी करते हैं फेल भी होते हैं बार बार, लेकिन ट्राई अगेन एंड अगेन वो करते रहते हैं। बाद में क्या है कि उन्हें वो जब अचीव होता है तो उन्हें सेटिस्फैक्शन होती है और उनको कदर भी होती है उनकी। और जब वो अचीव करते हैं, जैसे कि एक एसी है, एसी की ठंडक उसको ही कदर होगी जो बाहर धूप में बैठा हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे जब उस स्ट्रगल से आकर जब वो ऐसे गोल अचीव करेंगे, कमिटमेंट आपकी रखी होगी, आप उसे अचीव करेंगे तो आपको उसकी कदर भी होगी और हार्ड वर्किंग भी होगी। ज़बरदस्त। आमीन। जी बिल्कुल। अगर आपने अपने ठहराए हुए उन टारगेट्स के साथ कमिटमेंट नहीं की कि मैंने ये हर हाल में करने अचीव, तब तक आप उसे अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने किसी की मदद का दिल में ठहराया है,
تو آپ پھر یہ ڈیپینڈ نہیں کرتے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں, آپ کے پاس وقت ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ اپنی اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے حالات کو نہیں دیکھتے, بلکہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے, میں نے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے, تو میں نے اس کی ہیلپ کرنی ہی کرنی ہے. اسی طرح اپنے ان ٹارگٹس کے ساتھ کمیٹڈ ہوں, آپ مضبوطی کے ساتھ وعدہ کریں, عہد کریں, اور مضبوط ارادے کے ساتھ حالات کو کنڈیشنل نہ رکھیں کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں کام کروں گا, اگر میرے پاس گاڑی ہوگی تو میں جا سکتا ہوں, اگر میرے پاس وسائل ہوں گے تو میں کامیاب ہو سکتا ہوں. سب کے پاس آئیڈیل سچویشنز, آئیڈیل سرکمسٹانسز نہیں ہوتے. حالات خود پیدا کرنے پڑتے ہیں, حالات خود بنانے پڑتے ہیں. جو کامیاب لوگ ہیں وہ حالات کو نہیں دیکھتے بلکہ حالات ان کو دیکھتے ہیں. آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ٹھہرائے ہوئے ٹارگٹس کو جو آپ کامیابی سمجھتے ہیں اس کے ساتھ آپ مضبوط ذہن, سوچ, ارادوں اور خیالوں کے ساتھ چلیں. تو اسی طرح ہم عقیل سے بھی جانیں گے کہ یہ کمٹمنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کہ کمٹمنٹ کس طرح ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے, اور کمٹمنٹ ہماری جو شخصی پرسنالٹی ہے جو ہماری, اس میں کیسے ڈیولپمنٹ لاتی ہے. دیکھیں جی, کامیابی کا کمٹمنٹ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. کمٹمنٹ کے بغیر کامیابی ناممکن ہے. جی بالکل. اسی طرح ٹائم کی مینجمنٹ کا بھی بہت کامیابی میں حصہ ہے. زبردست. ہر چیز کو اچیو کرنے کے لیے پہلے اس کا مائنڈ سیٹ تیار ہوتا ہے, پھر وہ چیز آہستہ آہستہ بندہ اپنی منزل کی طرف جاتا ہے. وقت کی پابندی زندگی میں بہت اہم ہے, اس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے. جی زبردست. اسی طرح ابھی ہم جانیں گے اپنے مہمانوں سے کہ آج کے جو موضوع ہے, جو ٹاپک ہے, اس سے ریلیٹڈ ہماری آڈینس ہیں, جو سامعین ہیں, ان کو پیغام دیں. تو سب سے پہلے ہم جانیں گے احسن سے کہ ہمارے ناظرین کو پیغام دیں, جو دیکھ رہے ہیں نوجوان, ان کو پیغام دیں کہ کس طرح وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. جی, میری آڈینس اور ہماری یوتھ سے یہی ہے کہ اپنے ڈریمز کو بگ کریں, اور اپنے جو ہے کہ ڈریمز کو آپ نے جو بگ رکھے ہیں یا جو آپ نے ٹارگٹس رکھے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے کبھی گیو اپ نہ کریں. آپ نے اگر سٹرگلز آئیں, اگر فائنینشیلی بھی آپ کو پرابلمز آئیں یا کوئی بھی پرابلمز آئیں, کبھی گیو اپ نہیں کرنا, ہارڈ ورکنگ کرتے جائیں, اور آپ کو یقیناً خدا سرفرازی عطا کرے گا. اور اپنی جو بھی کرتے ہیں وہ کہیں کہ خداوندہ آپ اس میں ہماری مدد کریں, اور یہ ہے کہ آپ بہت جلد وہ گول کو اچیو کریں گے. بہت ہی خوبصورت پیغام کہ آپ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم جانیں گے عقیل سے بھی کہ آج کے موضوع کے حوالے سے وہ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام. جی عقیل. میں اپنی یوتھ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کامیابی کے راز تو ہم شیئر کر چکے, لیکن ایک اور اہم بات ہے کہ خدا کا تعلق بہت اہم ہے ہماری زندگی میں. دعائیہ زندگی اپنائیے, دعا میں ریگولر ہوں, اور آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کی زندگی میں کیسے کیسے بڑے کام کرتا ہے. اپنے بڑوں کا احترام کریں اور چھوٹوں کی عزت کریں, کیونکہ یہ احترام انسان کو زندگی میں کامیابی دلوانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو نالائق تھے لیکن انہوں نے اپنے بڑوں کا احترام کیا اور چھوٹوں کی عزت کی ہے, تو خدا نے ان کو بڑا بلیس کیا ہے. اسی طرح خدا آپ کو بھی بڑا بلیس کرے گا. گاڈ بلیس یو آل. بہت ہی خوبصورت پیغام, اور امید کرتے ہیں کہ آج جتنے بھی ناظرین ہمیں سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے, خداوند کے فضل سے وہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ضرور اپنائیں گے تاکہ کامیاب ہوں, اور خداوند آپ کو برکت دے. اسی طرح آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنے میزبان شاہد سندھو کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے پروگرام یوتھ کمپین. گاڈ بلیس یو آل. جھکنا نہیں تجھے, رکنا نہیں تجھے, چھونا ہے آسمان.